Vamos a cantar juntos, Coro Universitario de Luján, bajo la dirección del profesor Diego Bolía, y Opus 4, con mucho gusto de nuestra parte, por supuesto. Vamos a cantar algunas canciones en conjunto, después vamos a quedar nosotros cantando solos, para volver a reunir nuestras voces al final nuevamente. Vamos a cantar en primer término dos Negro Spirituals. Primero, El Tren de las Almas, de Gospel Train. Anteojos. Denotan la edad, ¿no? Ya pasé los 30. The gospel train is coming. I hear John say hi. I hear the car rolling and rolling to the land. Get on board, little children. Get on board, little children. Get on board, little children. There's room for many or more. Hallelujah. Get on board. Cheap and all can go. The rich and poor are there. No difference aboard this train. No difference in the fare. Get on board, little children. Get on board, little children. Get on board, little children. There's room for many or more. Get on board, get on board, get on board, get on board, get on board. Muchas gracias.